समरझोଳ ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମରଝୋଳ ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ 4 ମୃତ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ। ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ବସ୍ ସହ ଏକ ଅଏଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଚା ଦୋକାନ ଉପରେ ମାଡ଼ିଲା ବସ୍। ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆହତଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ବସ୍କୁ ଉଠାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ସମରଝୋଳ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚୁ ଗୌଡ଼ 60, ଅରକ୍ଷିତ ଗୌଡ଼ 65, ଜଣେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଉଭୟ ପଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଅରକ୍ଷିତ ଦୁହେଁ ସମୁଦି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ 4 ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। 2 ଦମକଳ ବାହିନୀ ଟିମ୍ ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଳି ପୋଲିସ ସମେତ 3 ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହ ବିପରୀତ ପଟୁ ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସଟି ଓଲଟି ଯାଇଛି। ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ର ଇଞ୍ଜିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମାର୍କଣ୍ଡ ଚା ଦୋକାନରେ ବସ୍ ଚଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋକାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସିଥିବା 3 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଚା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଆସ୍କା ଏଡିପିଓ ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଳି ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୋକର ଛାୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ଟୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମରଝୋଳ ଛକରେ ଆଜି ଭୋର 5ଟାରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ବସ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାରୁ ପ୍ରାୟ 4-5 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। कहली आमर एबे मध्य आईसीयू रे अछंती पाखापाखि 5 जन अछंती आईसीयू रे तो कंडीशन स्टेबल अच्छी एवं आम अपडेट करबा। डॉक्टर सुब्रत दास एक्सीडेंट घटना रे केते जन आसिले टोटल एबे सुधा 13 जन आसिले। बर्तमान सुधा एबे सुधा 13 जन आसिले। 13 जन भितरु 2-3 जनकर जो मानकर अच्छी जड़े 2 जनकर टिके स्वास्थ्य अवस्था टिके असुविधा अच्छी जनकर एम्पुटेशन अच्छी आ मल्टीपल इंजरी के थोड़ा अच्छी आम इभालुएट कला पर कहि परिया प्राय समस्त जेतिक आछन प्राय स्टेबल अछन सब ठीक ठाक है। ऑलरेडी समस्त प्राइमरी ट्रीटमेंट समस्त दिया गलानी एबे पछरे जाउ जने जे आसला तार ट्रीटमेंट भी चल सेटा हमें कहि परिया कारण हमें जानिनु सेटा हम धनंजय मल्लिक असिस्टेंट फायर अफिसर छत्रपुर। तो 5:30 घटना तुरंत हिंजिली गोटे सकाल सकाल गोटे मर्मन्तुद दुर्घटना घटला जोटा कि हिंजिलीकाटो एरिया गोटे बस खम्बेश्वरी जोड़ा जाऊला से 70 जन पैसेंजर थिले जोटा कि एक्सीडेंट है गोटे कंटेनर गाड़ी सहित। तो से समय जो मैंने माइनर इंजुरी थे हिंजिलीकाटो फायर स्टेशन एवं लोकल पीपल माने मिसिकी स्थानांतरित करते किंतु जो मैंने ट्रैप है कि बस तले चापी आमे आमर छत्रपुर फायर स्टेशन तार पावर पैक लगे सुरक्षित उद्धार करने चेष्टा करता से सफल भी आम 3 जन को सफल भाव जीवंत उद्धार करूँ आउ 3 जन को उद्धार कला अवस्था भल नाला आम मेडिकल को पठे। गोटे चाहा दुकान थिला से सकाळु से चाहा बिकती से समय बस टे आसी किसी बोधे ओवरटेक कि कौन अधिका स्पीड जो भारसाम्य हरैकी भाया दुर्घटना घटी तो मुझे भितर पड़ेली पड़गली अलरेडी पड़ा से चाह टोकरा मो पड़ेगा पड़ा मुझे साइड लोक मैंने बस चले से गाड़ी आलुमिनियम गाड़ीटा हठात से दबिक पड़ा प्रायतः एमती घटना प्राय एरिया बहुत दुर्घटना होती यार प्रायतः मुख्य कारण होती गाड़ी गुड़ाक क्षिप्र गति टाउन मध्य क्षिप्र गति यातायात बहुत से गाड़ी कंट्रोल रोना ये गाड़ीटा आप देखते पछे गाड़ीटा जो पैक कला सी आउ तार संपूर्ण मेंटेन करपाला। केते जन भाई मृत घटी कौन कहूँ 5 जन जहाँ आम मेडिकल रिसीवेज रेट बॉडी तो 2 जन आहत अच्छा जी निजे चाय वाला से चा पिका समय गाड़ी चढ़ी जाता दुर्घटना है से आम गाँव आमर जन परिचय लोक डेथ होती ना हूँ संतोष वाड़तिया
ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ବାଡ଼ାତିଆ। ସେ ପରିବା ବିକିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଚାହା ପିଉଥିଲେ, ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବ।